الشيطان الرجيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جعلنا على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جعلنا على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جعلنا على كل شيء قدير فكشفنا عنك غطاءك بصرك يوم الدين فاطف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كسرين فاطف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كسرين. Bonsoir. On vous a amené ici pour vous faire voir la vérité, pour que vous trouviez le droit chemin et qu'Allah vous guide. La vie que vous menez, vous entrez de soutenir le diable qui veut votre malheur, le malheur de vos parents, vos enfants, toute votre population. Et nous sommes là pour vous montrer que vous ne devez plus vivre comme vous vivez. Vous devez venir du côté d'Allah. Et si vous venez du côté d'Allah, vous allez être heureux. Regardez la vérité sur nos paroles. ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان لا تعبدوا الشيطان لا تعبدوا الشيطان لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. Et si vous vous soumettez à Allah, voilà ce que vous allez gagner. وَقَوْنَا حَقٌّ عَلَيْنَا نَصْرُ 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 الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ الْعَزِيزُ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ الْعَزِيزُ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ الْعَزِيزُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ فَهُوَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ فَهُوَ وَمَن يَتَوَكَّلْ فَهُوَ إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة. Oui, je veux que vous preniez l'islam et que vous soyez, Allah va vous honorer, que vous soyez bien. Vous aimez les sacrifices, Allah va vous donner meilleur que les sacrifices. Et vous les dînes amoureuses, vous aimez les êtres humains, mais ce n'est pas bon pour vous. C'est un poison que le diable a mis dans vos cœurs. Donc je suis là pour vous éclaircir, vous faire voir la vérité. Vous voyez, regardez la vérité à travers le Coran. D'accord? Ce n'est pas pour faire du mal, ce n'est pas pour combattre avec vous, ce n'est pas pour vous détruire. C'est pour vous enlever de de l'obscurité à la lumière, de la pauvreté à la richesse, de la bassesse à l'honneur, de serviteur à roi. C'est ça. Regardez ce que vous gagnez si vous prenez l'islam. وَقَوْنَا حَقٌّ عَلَيْنَا نَصْرُ 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 الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ الْعَزِيزُ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ الْعَزِيزُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ فَهُوَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ فَهُوَ وَمَن يَتَوَكَّلْ فَهُوَ إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. Ça, c'est ce que vous allez gagner, vous voyez là. Prenez alors l'islam au nom d'Allah. Dites Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. D'accord? Qu'Allah adoucisse vos cœurs, mette la lumière dedans et vous guide. Isjara Baubi Kolbi Salim, 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 Isjara Baubi. De le menacer jusqu'à ça. Vous avez décidé de le menacer jusqu'à sa fin. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous voulez les sacrifices. Si vous prenez l'islam, Allah va vous donner plus que ça. Vous voulez voir les choses qu'Allah va vous donner, meilleures que les sacrifices. Oh Allah, donne-les les biens de ce bas monde-ci, afin que ça les suffise et qu'ils se détournent de l'égarement. Oh Allah, donne-les les biens de ce bas monde-ci, que ça les suffise et que
Il se détourne de l'égarement. Oh Allah, donne-le les biens de ce bas menti. Que cela les suffise et qu'il se détourne de l'égarement. Ça va, vous avez eu? Vous n'avez pas eu? Ou bien vous ne voulez pas prendre? On n'a pas toujours. Vous n'avez pas toujours? Oui. Prenez d'abord l'islam, vous allez avoir. D'accord? D'habitude, les autres ont On n'a facilement. pas toujours. Pourquoi que tu veux? Pourquoi tu m'appelles? Oui, je veux que vous laissez. Avant que tu fais ça avec mes enfants, moi tu m'appelles pourquoi? Hein? Parce que je veux que le problème prenne fin. Vous voyez, il a beaucoup souffert, monsieur, lui aussi. Allah va vous donner les biens. Hein? C'est toi le grand chef, non? Oh Allah, guide ce grand Je chef. suis base de ce problème. Ah, tu es la base de ce problème. Donc, si toi tu acceptes de le laisser, tous les autres vont le laisser. C'est ça, non? Ok. Bon, grand chef. Allah va t'honorer. Prends l'islam. Tu vas mener derrière toi un peuple riche et noble. Tu vois, non? Attends, j'ai dit le Coran pour que... Ce sont ces êtres m'ont supplié. Et j'ai déjà signé un contrat. Je ne vais plus retourner en arrière. Ce sont ces frères qui ont fait les sacrifices pour que tu les aides. Je ne dénonce pas. Oui, tu ne dénonces pas leur nom, mais il doit les J'ai connaître. dit les êtres humains. Oui, les êtres humains. Ok, d'accord. Regarde, ceux-là t'ont trompé. Ils veulent seulement que tu fasses le mal, qu'Allah soit fâché de toi. Regarde toi-même la vérité. N'aide pas les menteurs, les traîtres qui veulent seulement que tu finisses mal, toi et tes enfants. Je veux qu'il souffre sa vie. Non, tu Je sais veux pas. qu'il souffre toute sa vie. Tu ne peux pas reprendre les obligés. Je veux qu'il Non, souffre je ne t'empêche toute pas. sa vie. Je ne t'empêche pas, je t'exhorte pour que tu vois la vérité. Regarde, non. Regarde. Alam, il te trompe, non. Tu ne dois pas les aider. Regarde. Alam ha-hadile kumya bani adam ala tabudu shaytan 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 ala tabudu shaytan. إنه لكم عدو مبين ولكم 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 عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلتكونوا تعقلون ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلتكونوا تعقلون ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلتكونوا تعقلون. Tu vois, ils te trompent. Et si tu les suis, regarde là où tu vas finir, toi et tes enfants. Allah va se fâcher de vous, regarder. وما أنزلنا لكم من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون وما أدراك ما الختم نار الله موقدة التي تحتوي على الأفئدة وما أدراك ما الختم نار الله موقدة التي تحتوي على الأفئدة وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تزل لواحة للبشر 19 وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تزل لواحة للبشر 19 كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين. Grand chef, tu as vu? Prends l'islam afin que tu sois honoré et que ta vie ne soit pas gâchée. Ne soutiens pas les menteurs, les traîtres, les méchants qui reprennent le mal sur la terre. Prends l'islam pour plaire à Allah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ok. Donne aussi à tous tes enfants. Allah vous donne la lumière, les biens, les armes, les ailes afin de vous honorer. Allah honore samawati, 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 Allah honore samawati. وكان حقا علينا نسمع وكان حقا علينا نسمع وكان حقا علينا نسمع منهم ولا ينصرن الله ما ينصرنك من عزيز ولا ينصرن الله ما ينصرنك من عزيز ولا ينصرن الله ما ينصرنك من عزيز. Ok, on détruit tous les sorcelleries qui ont été fait, les blocages. Sorcellerie, c'est dans sa main. C'est dans ses mains. Ok. Au niveau de son cerveau. Au niveau de son cerveau, oui. Et pourquoi les djinns amoureux l'attaquent tout le temps? C'est son habillement ou son comportement ou quoi?
D'autres viennent que attirer Oui, qu'est-ce qui les attire? d'autres sont envoyés. Ah, d'autres djinns sont envoyés, d'autres sont attirés. Ah, mais c'est ceux qui sont envoyés qui dérangent le plus. Ok, d'accord. On détruit les sorcelleries. Fatolo bunya nomina kawaii de fakharali himusaka On lui a fominko. donné un petit nombre. Ah, on l'a Il vendu au dynamo. présente le Ah, d'accord. Fatolo bunya nomina kawaii de fakharali himusaka fominko kim. Fakharali himusaka fominko kim fatomo la zabu mina isura yashurun. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت بأقدام وقدمنا إلى ما عملوا من فجعلناه منصورا 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 براءة من الله ورسوله الذين حتموا المشركين براءة من الله ورسوله الذين حتموا المشركين براءة من الله ورسوله الذين حتموا المشركين قل إن الصلاة والنسك مع آيات الله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرنا والمسلمين قل إن الصلاة والنسك مع آيات الله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرنا والمسلمين قل إن الصلاة والنسك مع آيات الله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرنا والمسلمين قل إن الصلاة والنسك مع آيات الله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرنا والمسلمين. Tous les sorciers sont détruits. Ok, on frappe les sorciers, les menteurs, les injustes. وقذف في قلوبهم رب يغلبون بهتان بأيديهم وأيدي المؤمنين وقذف في قلوبهم رب يغلبون بهتان بأيديهم وأيدي المؤمنين وقذف في قلوبهم رب يغلبون بهتان بأيديهم وأيدي المؤمنين وقذف في قلوبهم رب يغلبون بهتان بأيديهم وأيدي المؤمنين وإذا وقع قول عليهم أخرجهم دابة من الأرض يكلمهم وإذا وقع قول عليهم أخرجهم دابة من الأرض يكلمهم. Par contre, ok, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous honore, qu'Allah vous soutienne, qu'Allah vous maintienne sur le droit chemin, vous passe entre au paradis. Par contre, j'ai une petite question, s'il vous plaît. Pourquoi les djinns ne veulent pas qu'on fasse le captage? Vous pouvez nous expliquer? Aidez-nous pour l'amour d'Allah. parce que vous le prenez avec la force. Et ça les menace. Ok. D'accord, qu'Allah fasse que ça soit plus fort. Par contre, il y a un shaitan, il y a un shaitan encore dans le salam.